दर्शक बंधु आज पुणी नहीं आसी नुआ नुआ टिप वीडियो को स्किप न करी देखा अनुरोध रहा। नमस्कार कुक मुछान चैनल को बहुत बहुत स्वागत। मोर प्रथम टिप है जोता को नहीं जदि घरे यही कलर जोता अच्छी ये है चमड़ा जोता ये जोता को आम धोई पारानी तो आम या कौन करवा पॉलिश करवा। जदि पाखे आमर यही कलर चेरी नथिबो कि सरी जाइथिबो कौन करवा सेठी केमिति याकू पॉलिश करवा आउ केमिति याकू सफा करवा। कला जोता पाई कला चेरी थाए से कला जोता आधे लगे पारानी तो आम गोटे कम करवा। देखो टिके भेसलिन नहीं जावा मुझे गोटे चामच पाखापाखि भेसलिन नहीं गली। भेसलिन तो प्राय समस्त पाखे थी ना इंस्टाट कुआडे जीवार थी चेरी पाखे नथिबो एई कलर चेरी नथिबो आम केमती जोता को चिक चिक करी जीवा बाहर को। देखो एथरे मु नहीं गली गोटे चामच भेसलिन आउ गोटे पैकेट जो छोट पैकेट कॉफी ताकू नहीं आसली से कॉफी आ भेसलिन को भल भाव में मिसई देवा। चामच रे मिसातु कि आंगुठी ताकू भल भाव में मिसई दिंतु। हाथ में आंगुठी जदि मिसई देवे बढ़िया भाव में मिसीज। चामच रे एते खास मिसबनी। ये देखो मुझे आग चामच रे गोलेदेली तापर भल भाव में देखो आंगुठी भल भाव में मिसईदेली जमती संपूर्ण भाव में मिसीज से भेसलिन आउ कॉफी ये बनीगला आमर आमर ब्राउन कलर चेरी। तो मुझे नहीं जोतार लगेदेली देखु लगे सारापर देखेबी देखिए केते माने बढ़िया देखा होची पूरा चेरी रो काम देछि आउ बढ़िया भाव में भेसलिन तो चिक चिक देखा जीवो आउ कॉफीटा से कलर हो पूरा पूरी जोता पॉलिश रो चेरी एठी तैयारी हो गला। जदि सांगे सांगे कुआडे बाहर को जीवार थिबो चेरी जदि एमती ब्राउन कलर नथिबो एमती घरे तैयारी करके आपण जोता को सफा करि परिबे आउ पूरा पॉलिश करि परिबे। जोतार जो ब्रश सफा करती चेरी लगे जो जोता ब्रश थाए से ब्रश जदि नथिबो भी एमती टूथ ब्रश रे आनिकरी सफा करि परिबे लगे परिबे चेरी को। गोटे जोता मुझे चेरी लगेली आ गोटे जोता मु पछरे सफा करी तो मत एबे टाइम नहीं। देखो ये केते बढ़िया हो जाइए पूरा चिक चिक हो जाइए जमती ब्राउन कलर चेरी लगला भाया। तो ये जी नेक्स्ट टिप को एमती पैकेट चाहा आम जो घर को आणुचे आम कौन करुचे चाहा को सेमती डबारे रखीदे जमा भी सेमती रखा उचित नुह। एमती भाव में आग गोटे बड़ चाहा छणा देखो मुझे नहीं जाइए आउ से चाहा छणार भल भाव में एमती टे चलई देला भाया करदे तार जीतक पूरा पाती पाती गुंड गुड़ाक सब तल को पड़ जाव। जदि आम चाहा पत्ती को न चलेबा आम जिते चाहा तैयारी करुचे से चाहा तैयारी कर सारा चाहा एमती छाणीबा छणारे बड़ बड़ पत्ती गुड़ाक चाहा छणारे रही आई छोट छोट पूरा पाती पाती जो गुंड गुड़ाक एगुड़ा सब चाहाटा आम जो पीवा से सब मिसिकी रही जाइथिबो माने चाहा छणारू तल को गली पड़िथिबो आउ एगुड़ाक जदि आम पेट को जीव आम देह प्रति बहुत खराब। से आम जो चाहा पत्ती पैकेट आणुचे आम निश्चय चलैबा एमती बड़ चाहा छणारे हो कि जो चूना जो चलाउचे चलना से आपण चलई पारिबे। तापर डबारे खाप देकी रखीदेवे आउ ये जो गुड़ाक पड़ी ये पाती पाती गुड़ाक एगुड़ाक नष्ट न करी गोटे बहुत बढ़िया काम आज लगेदेवी। से गुंड पत्ती रे मुझे पेस्ट नहीं गली धला पेस्ट जो कोलगेट पेस्ट से नहीं गली आ भल भाव हाथ में आगे मिसईदेली या आम कौ कम लगेगा आग को देखा। तापर एथरे देदेली टिके नागर खाइबा सोडा आउ एथरे टिके भिनेगार देदेबा अल्प टिके भिनेगार देबा अल्प टिके पत्ती गुंड अच्छी से अल्प टिके भिनेगार देछि बेसी देले पूरा पानी पानी भलिया हो जाव। आम घरे जो ताला अच्छी से ताला को आम एथरे सफा करि परिबा। तालार जो होल अच्छी से आम देदेबा सेलोटेप जहाँफल कि जो चाहा पत्ती गुंड हो जहाँ हो से होल भितर पशिबनी। ताला को देखो केमती से खराब हो जाइए पूरा कला कला पड़ जाइए ये आम भल भाव में सफा करवा। गोटे कटन कपड़ा नहीं आसिले छोटट से लगे एमती भाव में घसीदबा जमीती किसी समय घसीबा सबुआड़े घसीबा जिते सब मैला थी बाहर जीव। जदि पितलर कोलप थी भी सी सफा होमती लुहार कोलप जदि थी सी सफा हो लुहा कोलप जदि रंगटा छाड़ी जाइए सेटा ही सफा हो पारनी। कोलप उपर गोटे जो रंग दि जाए सेटा देखो मोर ये छाड़ी जाइए तो सेटा छाड़ानी आउ जोड़े सब मुझे चाहे घसीदेली सब सफा हो जाइए। निहाती कम मसकू थरे तो एमती चाहा पैकेट आप निश्चय आणुवे घर को जिते बड़े आप घर को चाहा पैकेट आणवे एमती चलई देवे आग आउ से गुंड गुड़ा जमा भी फोपाड़ेनि एमती कम लगेबे। जदि फूल छोट छोट फूल गछ लगे से फूल कुंडे चाहा पत्ती को पानी करके नहीं दे पारे
ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଡ଼ ଗୁଡ଼ା କେତେ ସଫା ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା କଳା ଦେଖାହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଠି କଞ୍ଚି କାଠିରେ ତାକୁ ରାମ୍ପି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଛାଡ଼ୁନି, ମଳି ଲାଗିଛି ବୋଧେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ କୋଲପର ତାର ରଙ୍ଗଟା ଏଠି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ିଲାନି। ଯେତେ ସବୁ ମଳି ଥିଲା ଚାହାପତି ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ମଳି ସେଇ ଚାହାପତି ଘିଚିକି ନେଇ ଆସିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କଲର୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଜମା ଛାଡ଼ିଲାନି। ଏଇ ନାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ଭେସଲିନ୍ ଲଗେଇଦେବା। ଭେସଲିନ୍ ଲଗେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆଗକୁ ଆଉ ଜମା କଳିଙ୍ଗ ଲାଗିବନି। ଶୀତ ଦିନ ଅଛି, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ପକାଇଲେ ନଡ଼ିଆ ତେଲଟା ବସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ଯଦି ଥିବ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଟିକେ ସେ ହୋଲ୍ରେ ଦେଇଦେବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ଭେସଲିନ୍ ଦେଇଦେବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଯଦି ଏମିତି ଭେସଲିନ୍ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଏମିତି ଲୁହା କୋଲପରେ ଦେଉଥିବେ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ କୋଲପରେ ହେଉ ମଧ୍ୟ ସେ କୋଲପ ଜମା ବି ଖରାପ ହେବନି। ସବୁବେଳେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇକି ମାନେ ଫାଇନ୍ ଚାଲିବ। ମାନେ କୋଲପକୁ ଫଟାଫଟ ପକାଇ ପାରିବା ଆଉ ଖୋଲି ପାରିବା। ଯେଉଁ ଲାଖି ଲାଖି ଯାଏ ତ ସେମିତି ଆଉ ଲାଖି ଲାଖି ଯିବନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନରେ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କମଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏ କମଳା ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିନି, ବାରିରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ସେଇ ଗଛରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଇଏ ରହିକି ଟିକେ ଶୁଖିଗଲାଣି, ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ତା ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକ ଛଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ ଆର ଜୁସ୍ ବାହାର କରିବା। ଜୁସ୍ ବାହାର କରିବା ତ ଆକୁ କେମିତି ଜୁସ୍ ବାହାର କରିବା। ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ଯେଉଁ କମଳା ଆଣୁଛେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣୁଛେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛେ ଖାଇବାକୁ, ପିଲା ଏମିତି ଛଡ଼େଇକି ଖାଇବାକୁ ଜମା ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଯଦି ଜୁସ୍ କରିକି ଦେଇଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଇଦେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛଡ଼େଇ ନେଲି କମଳାକୁ, ତାର ଉପର ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତାର କୁଳା କୁଳା କରିଦେଇଛି କମଳା ଗୁଡ଼ାକୁ। ତ ଆମେ ଯେତିକି ଚାହୁଁଥିବା ଗୋଟିଏ କମଳାର ଅଧା ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୁସ୍ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନେଇଯିବା ଏମିତି ଭାବର ଚାହା ଛଣା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଚାହା ଛଣା ଅଛି ସେଇ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଛଣା ଗୋଟେ ନେଇଯିବା। ଆପଣ ଯେତିକି ଚାହୁଁଥିବେ ସେତିକି ଜୁସ୍ କରିପାରିବେ। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମଳା ଛଡ଼େଇଲେ, ମାର୍କେଟରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମଳା ଆଣୁଛେ ଅଧେ ଛଡ଼େଇଲେ ଆଉ ଅଧେ ରଖିଦେବା। ଧର ସେଇ ଅଧାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୁସ୍ କରିପାରିବା। ଅତି ସହଜରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଜୁସ୍ କରିପାରିବା। ହାତ ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଆଉ ଚାହା ଛଣା ଅଛି। ଫାଳେ କମଳା ଯଦି ଆମେ ଜୁସ୍ କରିବା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ କ'ଣ କରିପାରିବା କି, ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଲାଗିବନି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତିକି ଚାହିଁବା ସେତିକି ଜୁସ୍ କରିପାରିବା। ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ଜୁସ୍ କରିପାରିବା ଘରେ। ଆଉ ଏ କମଳା ଗୁଡ଼ାକୁ ବେଶୀ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ତ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ଜୁସ୍ କରିକି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବାରିରୁ ଆଣିଛି ତ ଭାରି ଖଟା ଲାଗୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜୁସ୍କୁ ବାହାର କଲି। ଏ ଜୁସ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କାମରେ ଲଗେଇବି। ୟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଥିଲା ନା, ସେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଭରିଦେଲି, ଆକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାସନ ମାଜିବାର ଅଛି, ଠାକୁର ବାସନ ମାଜିବାର ଅଛି, ଏଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଯିବି ଆଉ ଠାକୁର ବାସନ ମାଜିଦେବି। ଆପଣ ଆକୁ ବୋଟଲରେ ପୂରେଇକି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ପକାଇଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାସନ ମାଜିଦେବେ। ଆଉ ଠାକୁର ବାସନ ମାଜିବେ, ଆଇଁଷ ବାସନ ଯେତେବେଳେ ମାଜିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, ତା'ର ଆଇଁଷ ବାସ୍ନା ପଳେଇଯିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ, ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଭୀମ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କିଣୁଥିବେ, ତାହାର ଯେଉଁ ବୋଟଲ ବାହାରୁଛି ସେଇଥିରେ ପୂରେଇକି ରଖିଦେବେ, ଭଲ ସହଜ ହେବ। ଟିକେ ନାଗୁରୁ ପକାଇଦେବେ ତ ବାସନକୁ ମାଜିଦେବେ। ପିତ୍ତଳ ବାସନ ହେଉ, ତମ୍ବା ବାସନ ହେଉ, ବଢ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଯିବ, ପୁରା ଚିକଚିକ ମାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।